Nawa kay labot si Maria sa kaluwasan, no? Kaya ang Biblia nagtudlo nga si Jesus Christ lamang ang manuluwas. O wala kay lain pa, munang kamo, no? Undang na, biyain na ninyo. Dili na di pwede himon ko redeemer si Maria, no? So may kalabutan niya nga, anong may kalabutan man siya sa kaluwasan. Nga tao raman siya. Gigamit lang siya sa Ginoo. Pero kay gigamit pa siya, dili buti pa sa bukay, gigamit siya, may appeal na siya, may pahin na siya sa kaluwasan. Taon sa naman yung tao ng mga sisipan, nilingan ko mo sa Ginoo ang inyong sayop ng pagtulunan. Natawan ninyong mga tao, grabe nagdiboto sa inyong Birhing Maria. No, dito na mga liyupo, dito na muampo, dito na magsamba. Wala na sa tinuod ug buhi nga Dios. Kay may adlaw ka na itong tanan natin Tobago no sa usa ka SDE nga apologist kiningan lag Jiboy Abilio Nusa. Ilado ra ba ni nga kusog ka idi nga manghilabot o mangdaot sa simbahang Katoliko. So taga na tong tubag nga dili pinagis pagpangaway. So Brad, ang ingon nimo si Birhing Maria dili angay nga himuon nga co-redeemer. Subot pasabot manluluwas usab kay pag mayos kag co-redeemer meaning libil ni Christ nga manluluwas usab o libil sa Dios. So walay tudlo sa simbahang Katoliko nga ang si Birhing Maria is manluluwas. Timan-an mo walay tudlo simbahan sa may tudlo simbahan. Aduna lamay upat ka dugma o doktrina ang simbahang Katoliko bahin kang mamamiri kang Birhing Maria. Unsa man na number 1 kanang iyang pagkainahan sa Dios, ikaduha iyang pagka-ever virgin, ikatulo kanang iyang gitawag natong Immaculada Conception. Ikaupat mao nang pagsaka sa langit niya kanang ascension. Nya karon nganong moingon man ta nga gihimo sa Katoliko si Pope Leo iya lang giklaro nga si Birhing Maria dili libil ni Kristo. Dili libil na iyang giklaro nga dili libil ni Kristo si Birhing Maria nga manluluwas. Mo na imong angay bantayan. So ang istan sa simbahang Katoliko bahin kang Birhing Maria sa kaluwasan, sa pagluwas ni Kristo sa tanan katawhan sa may istan simbahan. Ang istan simbahan nakaambag lamang si Birhing Maria, meaning nakaambag ba, nakatabang siya sa unsang paagi. Okay. Sumala sa Hebreo 2 bersikulo 14 sa King James version nga Bisaya, nag-ingon diha, sanglit ang mga anak nakaambit man sa dugo o unod sa iyang inahan nga mao yang ginikanan. So asa dapit si Kristo nakaambit sa diha nga nagpakataw siya, nakaambit siya kang Birhing Maria og dugo og unod. Karon unsa may gigamit ni Kristo sa pag-ula niya aron ang atong mga sala mapasaylo? Di ba yung dugo asa man na niya naambitan? Kang Birhing Maria mo na nakaambag si Birhing Maria. Mao ni mong bantayanan bro Jiboy no. Kay aron pud mahibaluta ba? Di na sig patakatakag kyaw-kyaw Ya grabe ra ba kay mo kuan murag nahibalo sa doktrina og dugma simbahang Katoliko ra ba? Okay, mao na may adlaw. Daghang salamat. Pastilan lagi.